بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا جنگ كي في سبيل الله پلارد الله كي وعلموا بوشي أن الله يكينا الله سميع عليم موردن كي وپوده من ذا الذي سوق دغا کسا يقرض الله چه قرض ورکی الله لرا قرضا حسنا قرض خستا فيضاعفه ندو چند بکی له دلرا اضعافا كثيرا پدو چند دیر سرا والله يقبض ويبسط الله تنگی رزق لرا ويبسط پراخ کئی وإليه ترجعون دي الله تبا واپس شیطاسوم الم تر آیات نگوری الالملئی اغا سردارانو تا من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ پست موسیٰ علیہ السلامنا اذ قالو سوخ چوی دی لنبی لهم پیغمبر خپلتا ابعث لنا مقرر کمنگ لرا ملکن یو بادشاہ نقاتل چی جنگو کو فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی قالا اوی پیغمبر حل عصیتم آیا طاقت لری تاسو ان کتب علیکم القتالو کچرتا مقرر کڑیش پتا سباندی جنگ اللہ تقاتلو جنگ باون کئی تاسو قالوا دی وما لنا وسدی منگ لرا اللہ نقاتلا دا چی جنگ بنکو منگا فی سبیل اللہ پلارد اللہ کے وقد اخرجنا و تاکی سرا و باسل شویو منگا من دیارنا دو کورو نخبلونا و ابنائنا و دزامن نخبلونا فلما فسر کلا کتب علیہم القتال چو مقرر شب دیبان جنگ تولو اگرزید الا قلیلا منهم مگر لگد دینا واللہ علیم بالظالمین اللہ دے پوپ ظالمانو